أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فعل الأمر نيامر ينقل أمرا أنغنا نيامريندي الله دالي وأولي الأمر منكم أدو نيامر يدونكو غلغاي يأمرون بالمعروف إغا نيامريندي في سرون تاغوندو في توينتي amara an gana siren nyamari igati ulil amri yimman ko nyamari janen do nyamari khannen do nyamari marande aniya magalla gada kharbin ka cenkiniya iyo fi'lul amri alqaida fi'lul amri nyamari ndengolle amuru kiyani sonin kongare nyanka fe nanti nyamarinde ndan nyamariya nan nyamari amuru nyani nantan na ke golle raga na dabari ndan ngare ya kimbaka khanne ndalleya kinqenna anganandu wara foy inati kondalle kimbaka ti kondan ngare iyo fi'lul amri ngarendo nyangen golle nyamarinde na arabin kanne nya sonin kongo do khoso bakka arabin kanne na nya sonin kan kanne dudan fi'lul amri nyamarinde golle huwa kullu fi'lin ken golle su nyangolle su nyamarindi golle su yutlabu bihi husulu shay'in iga fokkitande ñara muru no te tolaba an gana fonro muru nantananya allah dale falan tastati alahu tolaba allah ntaga danga muru nde allah ntaga kita fofo anga mullaina dabari anda ina nyanganda ñamarindi kaccendo ñamarindi harbi kacce allah da khalifan ke ñangatini kada kenya nabiyillahi yusufu jaabile munundanga ñamarinde nanti ija'alu bida'atahum khadi khalsinillo fi rihalihim yokunno amru ñaani kullu fi'lin golle su yutlabu bihi husulu shay'in iga fu ñangendo fo kitande ñamurnu tey nantanna ke kitande annanya anna dabari kinqenna khanne kimbakati anna dabari fi zamanil mustaqbali waqti kebe garini katekane ngati waqti jonkoyinte iganati kenya angili anga daga na nya khafata anga de nya sasa iyo alla dale nanti za qumtum ila salati bide be khagana girikat sallinga faghsilu wujuhakum khana khayeso ni nganki khamani gadi wanki de khafay gilli nandegi wanki kimbakati ni yanki kin kutenke ta nyamari nde nyani wakatirin te kebe garini ampay gilli nandaga kenya debari misali nanka khuda al amsila misale na famiye cintonde hakle na konko na gotondi na girndi bakka fare tinta hun konda lampu yen no nanti il ab bil kurrati sangati balonga anna tunanti ñamarinde alle gere na hawndiga munu kenya kama abada anyana komponone nyai kori ye nyai asigire ashakulu arabin kanne asigire sonin kan kanne igati sukunu komponone nyan il ab amawri komponone mpai igati sukunu anyana kundu nya abada il abbil kurrati sangati khodanga sangati balonga one il abwa kama sukunu komponone nyani sonin kan kanne at'im amawri komponone mpai sukunu mpai at'im qittaka amusune anna yigandi odan nyamari ampai gillanga daga na dabariya nazif thiyabaka anyira munchanondi Allah dale soratana wa thiyabaka fatahhir amawri komponone ngale gere qur'ane sukunu ngai nazif thiyabaka anyira munchanondi anni qurandi ni labandi nazif
amma wori komponone ngale garenga sukunu ngale gare kenya no koyni sukunu ngana nyalle garenga filu nyagani nyangolle nyagani nyamari nde nyagani na koy nanti nyamari nde nyani alle garen nan kawanya na komponone nyaay sukunu nyaay na hawndiga munu kenya kamma anga nanya khile be ga kammu fataha anda bonondi anga nanya khile be ga wuredu anda bonondi anga nanya gorobi manga igati damma anda bonondi mana nya kiyai komponone sukunu nazif thiyabaka anyira munchanondi nam khenke annan jeme mubakiran hane hane kinkenati fane fane nam nama yanamu nam khenke jowe mubakiran nam sukunu nyani komponone nyani tamahal fi sayri amulondi terendenga alla dale amhilhum ruwaida amhil nyamarinde nyana ni dugundi fonne fonnine folomane komponone nyana legarenga igati sukunu arabin kanne kori koriye tamahal amulondi kimbakata anna murondi fi sayri terendenga kimbakati tarende ajid madghat ta'ami anna iganden kambunden cirondi ajid anna sirundi iti jayidu fo ngana siro jiddan mogo siri fo gana siro fo kurumba sire nyana farampere iti jadidu amma woriba Allah ne jaddu nyai ta'ala jaddu rabbina sembe fanka sirondi ndana dunkiyani iti jaddu adamare men kisima walla jaddatu mame ku khirsi kaso gana kanga har fo gana bonno yangi liga sirondi ni ga diga munu ga hadinge ni ga topotondi ni nan topitandi iti kismera jaddu sirondindana qote jaddatu sirondindana yagarin qote khati ajid madghat ta'ami yiganden kammunde anna sirondi komponno ni nyen ajid algare sukunu nyan anyana kembania angare fofore anke anyana kwanta na hautu antaqawa madgha awa mudghatan fa khalaqna al mudghata izama amawre mudgha madgha ngana fon kambu mudgha ne tin kuntra bi Allah ga dar mare men taga bakke gelle aga ko kambundi fo khempa khencha ta jalla nyara haqqe yo kenyani lenki dar sunna nyamari nde nyakka masul gare nyana sukunu nyai so nin kongati kebeda komponone nyamari nde golle nyani anna tu khannan ta nyana wakatiri inte kiyai anken petalla igana tan na ke de bari ama nyangere de bari yo ampaga gili nan daga de bari ya yo anken ngirinte be anga jonko ini nan daga de bari nden de bari na fera katu kimbaka khane na fera kita kin kenna khana de bari nde kenya nyana fi zamanil mustaqbali wakati kebe gari ni wakati jonko inte ke harsa nahawu oday me sonin kallem musonin kan kamugano khorondur goto dabba tenga anga darsu be kota be anga karange be anna kempa yanna ma kitaben kane fai anga kebe anna kenya ko na moyindi na tu na famu kenya farampere ni lenki darsu ni nyamerindi khotte su nyamerindi filu su nyamerindi golle su alle gare nyana sukunu ya komponone lenki darsu mu man kafu mantenne kay harsa simmandi nde nyani karamogoni na magi tuwaku khore ngutu na ko khara lemmo nda igi serandini uredunga mogo kebe kudo iga kamun kita so nin konti bannangani golli mogonko miskina kachi kutana suwangana tampintera na milio gebe kibare ko kenda itina woseya ikamandi megari gako khado khairi salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh